सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जड़े ब्रह्मविद ब्राह्मण श्रीकृष्ण सहपाठी सखा थिले। से बड़ दरिद्र, सर्वदा तांको अन्न वस्त्रर अनाटन लगी रही थाए। एकदा तांको पत्नी तांको बंधु द्वारकाधिपति कृष्ण पाखक पठाइछन्ति। से भिक्षालब्ध 4 मुठा चाउल भोजा धरी बंधु दर्शन रे बाहरी पड़िछन्ति, कारण खाली हातरे बंधु घर को केही जाए नाही। कृष्ण तांको यथोचित अभ्यर्थना करिछन्ति, तांको सेवारे कौनसी त्रुटि करि नाहंती। से एबे चाउल भोजा एते बड़ बंधु को देवे किपरि? नारी अंतपुरे समस्ते हसिबे, तेणु अधोमुखरे रहिछन्ति। पतिव्रतार सुख अर्थे मोहर मित्र पणहिते। देवी संपद सर्वभाव ब्रह्मांड मध्ये जे दुर्लभ। इति विचारी नर हरि विप्रर छिन्न वस्त्र धरी। कि वस्तु बोली घिनिले पृथुक तंडुला छिंडा कपटा मध्य केई कृष्ण बोलंती करिलाई। भूमित्र तुम्भ उपहार इ मोर प्राण प्रीतिकर। तुम्भर पृथुक तंडुला हसिस भुवन मंगल। मोहर जीवन सहिते ध्रुपद कलाज मोते। हेमंत कहिलार हरि बेणी लोचन बहे बारी। गोविंद मित्र प्रीति अर्थे पृथु तंडुल बेणी हस्ते। कमला चाहि स्थिर दृष्टि तुंडे भरिले कमुष्टि। संतोषे भुंजी दामोदर द्वितीय मुष्टि घिनि कर। तुंडे भरन्ते गोपीनाथ लक्ष्मी धइले बेगे हस्त। बोलन्ती जगत जननी पृथुक मुष्टि करि घेनी। भो विश्वनाथ भगवान ए मुष्टि न कर भोजन। तोर संतोषी नारायण उभय लोकर कारण। मुष्टि के देलु सर्व सुख केवल मात्र मोते रख। मु तोर चरण कमले जेमन्ते सेवाई निश्चले। हेमंत कहि अनुवादे पशिला गोविंदर हृदे। हेमंते रवि अस्त गला सुणहु अभिमन्यु बड़ा। गोविंद तुले विप्रत से
ভোজন কলে ষড় রসে রত্ন পল্যঙ্কে কৃষ্ণ মেলে রজনী বঞ্চে সুখ ভোড়ে অঙ্গ নিবেশী কৃষ্ণ দেহে মণিলা স্বর্গ ভোগ প্রায়ে হেমন্তে পাহিলা রজনী গোবিন্দ ঝিন বস্ত্র ঘেনি বিপ্রে করাই অবধান পালটি পিন্ধাই বসন আনন্দে আলিঙ্গন করি ভাবে ব্রাহ্মণ পাদ ধরি অনুগমন কিছু দূরে বিপ্র পেশিলে নিজ পুরে কৃষ্ণ বাহুড়ে নিজ পুর এবে হো শুণ নৃপ বর বিশ্বকর্মাকু কৃষ্ণ রাই ধীরে কহନ୍ତି মুখ চাহি বেগে তু যাও বিপ্র ঘর উত্তম করি দেবু পুর দেব দানবে অগোচর হেমন্তে হইব সুন্দর নানা রতন ধন জন বেগে তু ভিয়া এ মান আজ্ঞা প্রমাণে চলিগলা দিব্য ভুবন ভিয়াইলা এবে হো শুণ কুরু বীর বিপ্র চলই নিজ ঘর বিপ্র গমন্তে নিজ স্থানে ভালই কৃষ্ণ গুণ মনে କିଛି ନ ଦେଲେ ନାରାୟଣ ଲାଜେ ନ ମାଗିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଥେ ଗମଇ ଧୀର ପାଦେ କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ ଆନନ୍ଦେ লজ্জা জড়িত অধমুখে পথে বিচারে মন দুঃখে হে মো অর্জিত কর্ম গুণ বিপ্রবৎসল নারায়ণ ধন সম্পদে বঢ়ে আস সে কাহি কৃষ্ণরে বিশ্বাস এণু ন দেলে মোতে ধন ধন্য সে মোহর জীবন মনরে মন্ত বিচারি বিপ্র মিলিলা নিজ পুরী দেখই আপনা মন্দির কিয় বা দেবা পটান্তর রবি অনল চন্দ্রকান্তি বৈদুর্য মান ঝটকন্তি নারী পুরুষ নানা রঙ্গে বিবিধ অলঙ্কার অঙ্গে এমন্ত দেখি বিপ্রবর হৃদরে করই বিচার একি কাহার দিব্যপুর অবনি মধ্যে অগোচর মোর কুটুম্ব এই স্থানে ছাড়ি যে গলি বিদ্যমানে দরিদ্র পত্নী গলা কাহি কিয় বা পথ হুড়িলাই ভ্রমে মিলিলি অন্য স্থানে হেমন্ত বিচারই মনে মুহি যে গলি 7 দিন কে কলা হেমন্ত ভুবন মোর ব্রাহ্মণী কেণে গলা এড়ে অনীতি কেহু কলা